Dos. Dos ka? Dos. O, 5 ako. 5, 2. Sige. Laban yan. Dos tayo, dos. 500, Idol Q. Ito. Yun oh. Ha, sa. Uy. Sige. Kaya ko 9. Magandang pintahan to. Isa Triplet. rin ang bangga ha. Umisa ka? Halas na ako. Alas, may laban tayo dun. Matay. 6. Anak ng tipa mga idol. Talo na ngayong alas. 4 pa Yes, rin. idol. Ang bilis talaga ng pera pag ganitong laban. Oh. Sado na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di, 5. Ah, 5. 5 tayo Yes. ako. Baka sabihin ng viewers ko nanduduga ako oh. Kaya ko na yung 5. 5, 2. Wenceslao, Panganiban. Magandang hapon sa iyo, idol. Paldo. Ito. Walang laman, isa. Idol ebook, ala. Sa rin bangka. Ala. Hirit ba bangka? Hirit. Idol, mga viewers ko, pa-double tap naman mga idol. Aray ko. 6. 6. Grabe naman oh. Ay, Sarado. Ay, talo na yan. Talo na to. 5. Sarado. 2 no. Dos lang. Dos lang na nanalo eh. NBA third brand. Dos lang. Yes, na. idol ebook. Good afternoon sa iyo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya. 400 lang oh. Dos. Sige. 4. 2. Paldo. Walang laman, idol. Ito. Sa. Saka. Isa rin bangka. Oh. Uy. Isa rin bangka ha. Paldo ang bangka, idol. From Labas. Negros. Tres. Occidental. Siya daw sa iyo, Arnel. Talo ng Dos lang 3. bangga. Arnel Fernandez. Talo na yung 3 na yan. Talo si Tres. Oy! Buta, idol. 6 bangka, 6. 2, 3, 4. Bokya tayo, idol. Buti Basa, dos basa. lang tayo. Okay. 400. Dos naman tayo, Tres. 400 yan, mga lodi. Tres. Ano, kabawi. Shout out. Idol Arnel Fernandez 400, from 300. Negros. Himamayland, Occidental. Thank you for watching mga idol. Are Uy. you amazing idol? How do you To. make those two? Sa Good na to, good. double tap mga idol. Labas good. Hirit ang bangka. 8. 8. Aray ko po. Laban na yung 8 natin. Oy, 2. Oy, talo na yung 2. Oy. Talo tabla dun oh. O yun, 9. Talo pa nga. Talo. Talo. Talo yun.